There are 7 layers of the aura: etheric layer, emotional layer, mental layer, astral layer, etheric template layer, celestial layer, and catheric layer. The following film shows the human energy field radiating outward from the body. It dynamically changes based on the physical conditions, the feeling states, the motivations of the person, in interaction with energy radiation from objects and living things. The existence of the human energy field, or the aura, was validated and studied by over 12 years of high-frequency recordings. This film shows the field not ordinarily seen. और मैं अद्वियात के किसी हवाले से बहरहाल मुंसलिक रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो ज़ील साइंसेस की सबसे एक बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान के अंदर जो उसकी अपनी तवानाई हैं, जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत बख्शी है, और जो कायनात में अल्लाह ताला ने हर तरफ एक तवानाई फैलाई है, उसको इस्तेमाल करके इंसान अपनी सेहत बहाल कर सकता है। न सिर्फ सेहत बहाल कर सकता है बल्कि अपनी हर किस्म की बीमारियों का इलाज कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो ज़ाहिर है कि अद्वियात का इस्तेमाल नहीं होता, और जब अद्वियात का इस्तेमाल नहीं होता और अगर ये मुल्की लेवल पे इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल हो तो इस वक्त जो करीबन 70-80 बिलियन रुपीस की अद्वियात खर्च हो रही हैं, जिसमें ज़र मुबादला खर्च हो रहा है, इससे मुल्क को निजात मिल सकती है। और जो दूसरी बात इसके साथ साथ वो है कि अक्सर कोई दवाई कहते हैं ऐसी नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। कोई दवाई ऐसी नहीं है मॉडर्न मेडिसिन की जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। बेशक विटामिन हो, उनमें भी कुछ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए या उस खुराक के मुताबिक न की जाए। इसमें जो कि दवाई का इस्तेमाल है ही नहीं, सिर्फ इंसान के अंदर की अपनी ताकत है, लिहाजा इसकी अपनी एक बहुत बड़ी इफादियत यह है कि कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आपने ज़्यादा भी इस्तेमाल कर ली तो फिर भी फ़ायदा होगा, नुकसान होने का कतन कोई एहतमाल नहीं है। तो ये तरीका इलाज इनका खुद तख्लीक शुदा है, इनके बड़ी मेहनत और बड़ी काविश से इन्होंने ये ईजाद किया है जिसका मुझे पहले इल्म नहीं था। रेकी के बारे में सब लोग जानते हैं। इस तरह और भी बहुत से अलूम हैं जो कि जिनको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कह सकते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि रेकी से कम ये 80 से 90% ज़्यादा ताकतवर है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि रेकी में दूसरी बात यह है कि वो कुछ ऐसे सिंबल इस्तेमाल होते हैं जो कि जिनके बारे में अगर हम मुसलमान समझ नहीं पाते तो बहुत से लोगों को शक भी होता है कि इन सिंबल में क्या चीज़ है। इसमें ऐसा कोई सिंबल नहीं है। इसमें जो भी इन्होंने ईजाद किए हैं वो कुछ इस किस्म की है जिसका ताल्लुक़ आसमान और ज़मीन और इंसानियत के साथ है। ये एक बड़ी मुख्तलिफ बात है जो आम लोगों की समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर जब ये बात समझाएंगे तो पता लगेगा कि ये फितरत के करीब है। और इस्लाम के भी
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف ہو، بلکہ یہ اسلام کی طرف دعوت دیتی ہے، انسان کو اپنی پہچان یعنی جس کو سیلف اویئرنیس سیلف ریئلائزیشن کہہ سکتے ہیں اس میں مدد کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو سچی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہ ایک اس علاج طریقہ علاج میں اسے نہیں کہوں گا، اسے وے آف لائف کہوں گا۔ اس وے آف لائف کا ایک بہت بڑا احسان ہے لوگوں کے اوپر۔ اگر اس کو ہم ملکی لیول پر استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ افادیت ہوگی، اور اس لیے ڈاکٹر پروفیسر صمد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر امجد ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں، لیکن میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج میں اپنے استاد محترم کے لیے کچھ کومنٹس دے سکوں، اور یہ جو انہوں نے ذیل سائنس سے جو ایک نیا باب اس دنیا کے اندر آپ نے ایک انٹروڈیوس کرایا ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا اور اسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوئی، اسی طرح ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے ذیل سائنسز کو دریافت کر کے، اور میں سمجھتا ہوں دو قسم کے عموماً میں کتابوں میں پڑھتا تھا، ایک ہوتا ہے سنگ پارس۔ سنگ پارس وہ ہوتا ہے کہ جس دھات کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ تو میں تو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے لیے یہ کمنٹ کروں گا کہ سنگ پارس کم ہے، آپ ایسے سنگ پارس ہیں کہ جس کے ساتھ لگ جائیں اس کو بھی سنگ پارس بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے شاگرد اس وقت پاکستان میں جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی لا علاج امراض کا علاج، اور اس انداز سے جو روحانی قوتیں شفائی قوتیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی تھی اور جو انسان کے وجود کے اندر رکھی تھی، میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی اتم طور پہ خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا من عرف نفسو فقد عرف ربو، جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جس وقت ہم روحانی قوتوں کی ان شفائی طاقتوں کو دیکھتے ہیں تو رب کائنات پہ یقین بڑھ جاتا ہے، عبادات کے اندر ذوق و شوق کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ جس طرح مشکات شریف کی حدیث شریف ہے پہلی، اور اس کے اندر ہے کہ تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، اور کم از کم اگر ایسے نہیں کر سکتا تو اس یقین سے کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذیل سائنسز کے بعد اس کے اندر ایمان و ایقان کی وہ قوت بڑھتی ہے کہ اس کے عبادات کے اندر ذوق و شوق کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے چند چیزیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا بجٹ ہے محکمہ صحت، چونکہ میں خود محکمہ صحت سے تعلق رکھتا ہوں اور الحمدللہ میں پی ایم اے ٹائمز کا چیف ایڈیٹر ہوں، تو عموماً اتنی زیادہ بجٹ رکھنے کے باوجود پاکستان میں صحت کی حالت ایسی ہے کہ ابتر سے ابتر ہو رہی ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اگر ایسے ادارے قائم کریں اور گورنمنٹ ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے، ان کو جگہ فراہم کرے، الحمدللہ انہوں نے اتنے ہیلر بنائے ہوئے ہیں کہ نہ دوائیوں کی ضرورت ہے نہ آپریشن تھیٹرز کی ضرورت ہے، صرف ان کو اتنا تو کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ یہاں پہ بیٹھیں اور دکھی انسانیت پاکستان کے اندر جتنی ہے ان کو ایک سکون میسر آ سکے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے جتنا تعاون ہو سکے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سے پاکستانی قوم کا محقوق فائدہ اٹھا سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میرا نام محمد شعیب ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں اپنے کمنٹس کی ابتدا علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گا کہ من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میں نے یہ شعر بڑے عرصے سے پڑھا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ من کی دنیا میں کیسے ڈوبوں، من میں کیا صلاحیتیں ہیں، من میں کیا طاقتیں ہیں، کیا پاورز ہیں۔ ایک عرصے سے ایک خواہش تھی، یہ طلب تھی کوئی خدا کا ایسا بندہ مل جائے، ایسی کوئی عظیم شخصیت مل جائے جو میرے دل کی، جو میرے روح کی، جو میرے اندر کی صلاحیتوں کو مجھے پہچاننے کی طریقہ بتا دے اور انہیں اجاگر کرنے کا طریقہ بنا دے۔
तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ, मेरी ये ख्वाहिश पूरी की है और मुझे डॉक्टर अब्दुल समद जैसी एक यूनिक पर्सनालिटी से, एक दरवेश पर्सनालिटी से मिलने का मौका फराहम किया जिन्होंने मेरे अंदर की सलाहियतों को उजागर करने का मुझे तरीका सिखाया और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक पॉजिटिव ज़िंदगी, एक पावरफुल ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाया और मेरी वजह से दूसरे लोगों को भी जो है वो बेहतरी और उनकी हमदर्दी जो है वो करने का तरीका सिखाया। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल समद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतने लोगों के लिए, इतनी इंसानियत के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया और उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा तरीका इलाज, एक इतना आसान और सस्ता तरीका इलाज दरियाफ्त करके लोगों तक पहुंचाया जिससे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह होंगे। और डॉक्टर साहब की इस मेहनत से और डॉक्टर साहब के इस इल्म से और डॉक्टर साहब के इस तरीके से वो और भी फ़ायदा उठाएंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और देखें कि ये ज़ील साइंसेस क्या हैं, ये इंसानी क़ुव्वतें क्या हैं, इंसान इनसे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो डॉक्टर साहब के सेमिनार में आएँ, शिरकत करें, देखें, परखें, जांचें और फिर अपनाएं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यहाँ पे सच्चाई मिलेगी, आपको यहाँ पे मोहब्बत मिलेगी, शफ़क़त मिलेगी, बेहतरी मिलेगी और आपको सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि डॉक्टर साहब को जो ये हमारे लिए एक अजीम शख्सियत है, इन्हें और तरक्कियाँ दे और हम जैसों को इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का मौका दे। जी शुक्रिया जी। जनाब आज इतना खुश हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं अंधेरे में था, अब रोशनी में आ गया हूँ। और ज़ील साइंस जो है ये एक यूनिक इजाद है, एडवेंचर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल समद जो हैं ये वाहिद आदमी हैं जिन्होंने जो मुफ्त ये यूनिक इल्म बांट रहे हैं लोगों को। वरना लोगों के पास जिनके पास नहीं है वो भी लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन इनके पास सब कुछ है, ये लोगों को फ्री बांट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। और इन्होंने हमें सिखाया है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें इसे अवेयरनेस दी है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का और दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको सरफराज करे और कसरत से इन्हें इस्तेमाल करे अपनी खिदमत के लिए और खिदमत इंसानियत के लिए। इससे पहले हम समझते थे कि हम में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके साथ हम कोई ऐसा काम कर सकें, लेकिन आज हमें पता चला कि इंसान के अंदर बहुत कुछ है और इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ताकत है, जिसके लिए वो अपने आप को सुकून में, अपने घर वालों को और तमाम कायनात के लोगों को वो बंदा सुकून